Hindi, saan ba to? Gym driving. Highway driving. Huwag kang lumuyok. Oh, I'm checking the... Pero hindi ka dapat yumuyoko kasi nawawala ka sa line. Holy fuck. Oo. Lili ko, do I need to brake? Mag-slow down ka lang. Slow down ka lang kasi papaturn. Oh. Paturn. So, slowly lang. Tapos, pag nakaahon ka na, gas ka na kasi ang bagal mo na eh. Oh. Gas. Where's the gas? Masyado ka kasing, masyado ka kasing ang tawag dyan. One minute lang para ma-upload mo. O, mga 55 seconds.